Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons discuter les vêtements. Hello class. Today we are going to be talking about les vêtements, which en anglais means clothing. So we're going to start with our vocabulary for the clothing unit. Okay. Our first mode of vocabulary is going to be un chemisier. Un chemisier, which would just be a blouse. Un chemisier. Ensuite, we have une chemise. Une chemise, just any kind of shirt. This fellow was wearing a button-down shirt, but une chemise. Ensuite, un débardeur. Un débardeur, which would be a tank top. Un débardeur. Ensuite, un t-shirt. Un t-shirt, obviously a t-shirt. Un t-shirt. Un pull. Un pull, which would just be a sweater. Un pull. Un sweat. Un sweat, just a regular sweatshirt. Un jean. Un jean, so a pair of jeans. Un jean. Un pantalon. Un pantalon, a pair of pants. Un pantalon. Un tailleur. Un tailleur, which would be a suit for a woman. Un tailleur. Un costume. Un costume, which would be a suit for a man. Pour un homme. Un costume. Un smoking. Un smoking, this would be a tuxedo. Un smoking. Une robe. Une robe, a dress. Une robe. Une jupe. Une jupe, which is a skirt. Une jupe. Ensuite, des leggings et des collants. Des leggings et des collants. Obviously, des leggings would be leggings. Des collants would be tights. Alors, des leggings et des collants. Alors, ensuite, une veste. Une veste, which is just a plain jacket. Une veste. Ensuite, un anorak. Un anorak, which would be a winter coat. Un anorak. Un manteau. Un manteau, which is an overcoat, something that you would wear over something. Un manteau. Un imperméable. Un imperméable. This would be a trench coat or a raincoat. Un imperméable. Une écharpe. Une écharpe, which is a thicker, warmer scarf that we would normally wear, obviously, en hiver, in winter. So, une écharpe. Une écharpe. Un foulard. Un foulard, which is more of your fashion, lighter kind of scarf. Un foulard. Une cravate. Une cravate, which would be a tie. Une cravate. Un chapeau. Un chapeau, which is a hat. Un chapeau. Une casquette. Une casquette, or a baseball cap. Une casquette. Des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil. Sunglasses. Des lunettes de soleil. Un maillot de bain. Un maillot de bain. We can see this is obviously a swimsuit, and we can use the word un maillot de bain if it is either pour une femme or pour un homme. So it works the same for if it is for a woman or for a man. Un maillot de bain. Des sandales. Des sandales. Obviously sandals. Des sandales. Des bottes. Des bottes. Boots. Des bottes. Des chaussures. Des chaussures. Shoes. Des chaussures. Des tennis. Des tennis. Tennis shoes. Des tennis. Des baskets. Des baskets. Basketball shoes. Des baskets. Des chaussettes. Des chaussettes, which are socks. Des chaussettes.
Okay, so with our mode of vocabulaire pour les vêtements, for our clothing, we have quelques verbes. We have several verbs that we need to cover. So the first one is going to be acheter, acheter, which means to buy, to buy. So par exemple, je vais acheter une cravate, je vais acheter une cravate. Okay, so acheter, once again, just means to buy. Alors ensuite, porter, porter, which means to wear. To wear. Par exemple, qu'est-ce que tu vas porter demain? Qu'est-ce que tu vas porter demain? As we can see, this is an ER verb, un verbe ER, so it is conjugated the same way that we would conjugate manger, chanter, parler, any of those verbs. And our final verb is mettre, mettre, which is another way to say to wear or to put on. Par exemple, il fait froid, je vais mettre un pull. Je vais mettre un pull. So we have acheter, porter, et mettre are some of the verbs that we're going to be using avec les vêtements, with our clothing. That concludes our video, our introduction to the vocabulaire. So now I'm going to show you les devoirs. Okay. So what I want you to do is répondre aux questions suivantes. Each of your responses should start with je porte, as we see up here. Je porte. Okay. So the first question, numéro 1, qu'est-ce que tu portes quand il fait chaud? Qu'est-ce que tu portes quand il neige? Qu'est-ce que tu portes quand il pleut? Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas porter demain? Que portes-tu dans un restaurant élégant? Que portes-tu means the same thing as qu'est-ce que tu portes. Alors, numéro 7, que portes-tu si tu vas à une boum? Numéro 8, que portes-tu si tu as un rendez-vous? Et numéro 9, qu'est-ce que tu portes à la plage? Okay, so all I want you to do pour les devoirs is just respond to these questions using une phrase complète sur une fiche de papier on a sheet of paper, and we will be talking about them la classe prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.